হাই সাথীগণ সব ভালো আছে না আচ্ছা আপনি খান থামনেল पर সাইকেল গুছিছে হলিবি ইটু ভিডিও লাগা আপডেট তো বেশি দেরি আছে দে 2025 ফেব্রুয়ারি মার্চ ইনিগাতে মই একটা নাগাল্যান্ড গেট ওসোটে লাহোর জেনতে একটা নাগামিস চার্চ লাগা আপডেট আপনি খান কি দিছে নাগামিস বাপ্টিস্ট চার্চ লাহোর জেন কই না এটো ঠিক রেমবো কলোনি লাগা অপোজিট না তো ইনিগা আছে তো তাইখান ইটু তো লোকেশন তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে দে ইটু ওসোটে আছে ওখানে না তো অলপ জায়গা না তাইখান লা চার্চ আছে তাকি তলবি ইটু তো তাইখান রেন্ট পৰা লৈ গিনা চার্চ কৰি থাকা লাগা আছে তো ইটু তাইখান লাগা নিজৰ লাগা কনস্ট্রাকশন মানে চার্চ বানাবলে শুরু কৰি আছে তো লাস্ট টাইম বেশি দেৰি হৈছে এটা কোৱাঞ্চনাত 2025 ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ ইনিকাতে ভিডিও বানাতন্তে 70,000 সামথিং ইনিকা তাইখান লাগা একাউন্টে আহিছে কৈছে ইটু বা এটা ফাউন্ডেশন উঠা শুরু কৰি আছে তাইখান আৰু প্লাস কোনবা ঈশ্বর জানা মানুহ খান কোনবা পৰা সিমেন্ট তো তাইখান বি কন্ট্রিবিউট কৰিব ইটা কোনবা দিব নহলে কোনবা কালার দিব কোনবা কি রাস্তা দি সব মানুহ হেল্প করব কই কিনে বেশি মানুহ আগে আহি কিনে আছে বলে বি মেইন প্রবলেম তো তাইখান কনস্ট্রাকশন তো স্টার্ট নকৰি কিনে থাকিছে এটো কাৰণে তাইখান কিবা আপডেট দিব না পাৰি কিনে ইনিকা বহি যাইছে তো এটা মখান কথা শুরু নকৰা গিতে এটো তাইখান লাগা চার্চ দিকন আছে তাইকে অলপ আপন খান কে কিনিকা হৈ কিনে আছে নহলে কিনিকা হৈ আছে না তো অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিলে ভাল হ'ব हेलो सबके जय मसीह ईश्वर परम्परा आज भी आम लोग पूर्व दिया कारण ईश्वर के धन्यवाद दिया से आम नागामिस चर्च नागामिस बाप्टिस्ट चर्च लाहौरजन कोहान निचिना रिम्बो कॉलोनी ऑपोजिट से आम इतना कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट होइसे 75 समथिंग काली जा लास्ट ईयर आइसे होले भी आम इतो नपंजीगन इतो पूरा काम तो स्टार्ट हुआ है इतो पूरा अपने खान ईश्वर के विश्वास करा मन के रिफ्यूज करा से आम खान के मेटेरियल्स होले भी फाइनेंशियल होले भी यदि मदद करबा पारे कोले आम खान के मदद দিব নেকি কই কিনা আপনি খান के रिक्वेस्ट करा से थैंक यू सो मच दिकन अच्छा तो क्वेश्चन सभी अपन खान पीछे दे देखि আছে এনিকা মাটি খান ফিল কৰি নহলে কি সব জায়গা পৰা কৰা স্টার্ট হৈ যাইছে কাম তো না হইলিবি अपन खान जानी আছে আজিকালি তো ছোট বেৰাগৰ বানাবলে বি 1 লাখ পৰা বি নহ হৈ যায় আজিকালি তো 70,000 সামথিং ইনে গাই গেলে ইটো পৰা তাইখান কাম শুরু কৰি আছে বলিবি ঈশ্বৰ के বেছি ডাঙৰ বিশ্বাস ৰাখি কিনা তাইখান কাম শুরু কৰি আছে প্লাস अपन খান ঈশ্বৰ জানা মানুহ খান পৰা হেল্প কৰি দিব কৈ কিনা মই বি বিশ্বাস কৰি আছে তো अपन খান পয়লা কোৱাঞ্চনা মেটেৰিয়েলছ ফানে কি সাইড ফানে अपन খান হেল্প কৰিব পারলে বি বেছি ভাল নহলে अपन খান ইটো খান নাপাৰব কৈছে কইলিবি अपन খান ফাইনান্সিয়ালি অলপ সলপ হইলে আপন খান কিমান পারে ইটু চার্চতে কন্ট্রিবিউট করবি কই কিনা আপন খান যে মই পার্সোনালি আপন খান কে রিকোয়েস্ট করেছে তো ইটো আহিবলে তো পয়সা আপন খান হালিবলে তো একাউন্ট নাম্বার আর স্ক্যানার তো মই ওপৰতে দি কিনা ৰাখি দিব ইটো তাখান লাগা চার্জ লাগা পাস্টার লাগা একাউন্ট আছে আর কন্টাক্ট নাম্বার নিচেতে বি দি কিনা ৰাখি দিব স্ক্রিনতে জিপে নাম্বার বি হবি নলে কি হবি যদি আপন খান কিবা সামান দিবলে মন থাকে নলে বি কিবা হুদা হুদি করবলে মন থাকে কইলে তো তাইখান কে কন্টাক্ট কৰি কিনা তাইখান কে ইনকোয়ারি করব পারবো কই কিনে তুমি আপনি খান কে জানাই দিয়েছে তো অলপ আগেতে আহিবি নিকা মখান অলপ ইনি অলপ চাই চাব কোন কাম করে আছে কিনিকা কাম করে আছে না তো ইনিকা শুরু হৈ গৈছে আৰু মই খান বি কিতাবা তো আহি গেনা বি একো দিবলে না পারলে বি হাত পৰা হইলি বি ঠিক পৰা হইলি বি হেল্প করবলে ট্রাই করব না নহয় তো ইনিকা মান বাহার পৰা কাম কৰা শুরু হৈ গৈছে তাখান ইটো বনাই লৈছে मोटर फिटिंग करा दो তো এটা তো এটি নিকা মানুহ কাম কৰা চালু কৰি কিনা আছে আৰু কোৱাঞ্চনা সবি বেছি মানুহ আছে দে বাহাৰ কাম কৰিবলৈ ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিবলৈ মানুহ কৰিবলৈ মন কৰা লগা মানুহ বেছি আছে হলে বি ক'ত কৰিব না কোনটো সাইডতে কৰিব না এইটো কনফিউজ থাকি কিনে থাকা মানুহ বেছি আছে ইটো আছে তো মেচিনাৰী কামটো না ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিব কত ইটো নিচিনা আছে তো আপোন খান লগা কন্ট্রিবিউশন সামানতে হবি পয়সাতে হবি কিতে হবি ইনিকা ঈশ্বৰ লগা জায়গা বানাবলে না মানুহ খান ঈশ্বৰ লগা কথা শুনিবলে জায়গা বানাবলে ইনিকাতে আপোন খান ইনভেস্ট কৰি কিনা থাকিলে আপোন খান যেতি হেল্প কৰি কিনা থাকিলে তো কিমান বি ভাল আৰু ইটোৰ পৰা বাহাল কাম ক'ত পাব না ইটো কাৰণে মইতো একো দিবলে নাই মই বি ইনিকাহে আছে একো নাই হইলিবি প্ৰাৰ্থনা হইলিবি কৰি দিব प्रार्थना পৰা হলে বি তাকনকে হেল্প কৰিব মই বি আৰু পারিশ কলিও তো কিতাবা তো আহি কিনা ফিজিক্যাল হলে বি হেল্প কৰিবলৈ ট্রাই করব মই বি
আৰু কেতিয়া হ'লেও মই অহা টাইমত আপুনি খানকে আপডেট দি থাকিব তো এতিয়া কোৱা নিচিনা তাইখন কামটো চুৰু হৈ গৈছে আৰু আপুনি খানটো হেল্প কৰি দিব কৈ কিনে মই ডাঙৰ বিশ্বাস ৰাখি কিনে আছে একাউণ্ট নম্বৰটো মই কোৱা নিচিনা পাঁচটাৰ লগত দি কিনে আছে আৰু স্কেনাৰ আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ খান বি দি কিনে আছে আপুনি খান কিবা সুধা সুধি কৰিবলৈ মন থাকে নহ'লে বা আপুনি খান নিজৰ কোনোবাটো নিজৰ আহি কিনে বি চাবলৈ বি মন হ'ব তো এনেকুৱা হৈছে ক'লে তাইখানকে কণ্টেক্ট কৰি ল'বি কৈ কিনে তুমি জনাই দি আছে আপুনি খানকে তো পিছতে তাইখান গৰ চুৰু হোৱা পিছতে হ'লে বি আৰু আপডেট আনিব মই তো আজিতো ইয়াৰ পৰা সি এণ্ড কৰি ল'ব মৰম পৰা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু মই লগা নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰিব দিছোঁ বাই বাই